हेलो गाइस आशा करছি তারা সবাই ভালো আছে। আমি তো পুরো ভালো আছি। তোদের লাগে নিয়ে আজকে আমি দমদার ব্লগ ভিডিও আর আমি কাই আছি জানি পারতে হবে না না জানি পারতে হবে না জানি পারতে হবে যদি তাহলে কিন্তু জানি পারতে হবে। দেখো কাই আছি আমি আর কাল পালা আসিছি আমি কাল আসিছি 2:30 পাখাপাখি এথা আসিছি আর বহনীগড় আসিছি যে জানো না জানবে আর বহনীগড় আসিছি তাহলে যাবো উড়া দেখতে যাবো কাল আর সরি উল্টা করে দিলে কাল কাল আসিছি আমি তাহলে আজ যাবো উড়া দেখতে উড়া যাবো আমরা 3:30 4টা থেকে যাবো আর এখন টাইম হচ্ছে 12টা পাখাপাখি হয়েছে আর কিছু বেটা হয়নি ভাত খাবো ভাত খাই করে বাইরে সিনাই করে যাবো আমরা আর বহনে আর রানী চাঁদের মাংস আনছে মাংস খাই খাওয়া করে যাবো উড়া দেখতে সেই করছে বেটি চলো দেখাচ্ছি কি তো করবে ভিডিও पूरा चिंता उसी जगह जाना रुसे और चांगर चिकन देखिए बेटा को चिकन के যদি খাবে যদি পালাই আসো বেশি বেশি না আছে 3 লোক আছে আর একটা বাপরা কেউ নেই আমরা 3 লোক আছি তো খাই করে আমরা বাইরে বসে রাখছি সিনাই না সিনাই আর চলো খাই পাবে না সিনাই তো সিনাই আসি করে এটা দেখা যাবে ভিডিও লাগিয়ে দেবো ভিডিও মাই স্কিপ করবে না ফাইনালি এখন আমি সিনাই শুরু করে বাইরে আর বাইরে আমি খাই নাই কিছু তো মনে রাখতে খাতে লাগে আর খাবো খাই করে বাইরে ওখানে খাইতো মানে খাতে বসে যাই যাকবে আর আপনারা কখনো রাখছেন না যে চলে খাতে চলো पूरा खर्चा टाका खर्चा भागने चंगे देख भागने तो गाइस बेसिक चीज़ होगा यार हाथ में से चलो ड्रेस नहीं भी लेते हैं तो गाइस मैंने भी रास्ते में चलो बाहर निकल के चलने लगे अब आगता चला हमसे ऊपर जाके चलता बाहर आवे तो बोलले जो भी जगह तो आवे हमें सुन जावे তোমাদের ভালো করে ভিডিও বানাই পারে फाइनली गाइस रास्ता ऐसे বাইরে আছে আর যাচ্ছি আমরা এখন কথা বলা দেখতে পাচ্ছেন আমার গাড়ি আছে আর দুটো গাড়ি জায়গা ওই জায়গাটা যে পেছে তারপর তোদের নাম থাকি জানি না ভিডিও জায়গা তো বাইরে যাচ্ছি আমি ভিডিও বানাই পারলে আমার গাড়ি আর দুটো ছিল জানা নাই তোমরা জিনিস দেখি জানা জানা ভিডিও বানাই পারলে তারপর একটু দেখাচ্ছি তো দেখাচ্ছি ভিডিও লাগিয়ে ভিডিও তো স্কিপ করবে না तो गाँ रास्ता बोले गाँ पास ही हो गाँ रास्ता हो
देखते पाते मानिकपुर मानिकपुर स्कूल देखते धान चाष हो हाथे दिखे चाष एन लई ना इटारे पूरा लगल धान लगी सादा लगे फुटते लगल धान তোদের দিকে দুশো চাষ হয় না मंदिर पाखापाखि जाइए बाइक राखी देखा तो फाइनाली हमारा पहुँची जाइए देख मंदिर आगे আছে बेसी भिड़ ना के पूरा फांका আছে এখন तो बोहने के हमरा हाई दिगला हाई जाई बोहने एता से कथा है तोरा कैमरा होता जागी जी और कवि के कोई कोन बोल राखी ले वीडियो छिलो तो चलो बोलते चलो एखन भिड़ हो ना राइते भिड़ होबे गला किंतु उड़ा लगे नदके ये रास्ता व्यवहार आगो दिन बात उड़ार उड़ार जुती करछन वार आगो बिटिरा काई गेलन काहे के कोना दीदी कह जाए जी खुजी पाचे चलो नानी पाकुनियो चलो दीदी पाके जाए खुजी पाचे नहीं क्या एथा है भाई तो के चार दे खुची हमरा साला यार भाई ताको दे चॉकलेट दे देना ताको चॉकलेट दे चॉकलेट दे चॉकलेट दे ताको चॉकलेट कॉस्ट्यूम कार्ड माने कि कॉस्ट्यूम यो अछि जी मामू कोटी के दे मामू मामू बताई ले खुश रे फाइनली गाइस आराम हो जाए उड़ा आराम हो जाए देखा छे उड़ा आराम हो जा उड़ा चलो ना तो आराम करनी जानो संध्या बते चललो माने उड़ा आराम हो बेपा वीडियो तो पूरा है कोनटा चलो जंटा लो आ इधर के तो हाय तो ढुकते
গীত হয়ে আছে না তো কথা শোনা যায় না সকলে করবো করবো বলছি গীত গীত গুছাও ডিজাইন তো শোনা যায় তোরা যে ভিডিও রাখবো বলছি ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে জমা